फ्रेंड्स, कैमन आछो तोमरा। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता है कि अभी मैं कलकत्ता में आई हूँ, तो आज का वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि कलकत्ता का जो टॉप दुर्गा पूजा होता है उनका प्रिपारेशंस के बारे में बताऊंगी। যারা কলকাতা থেকে দেখছো তারা নিশ্চয়ই বুঝে গেছো যে আমি কোন দুর্গাপূজার কথা বলছি। একদম ঠিক এটা কলেজ স্কোয়ারের দুর্গাপূজার প্রিপারেশনসটা তোমাদের আমি দেখাচ্ছি। कॉलेज स्क्वायर का दुर्गा पूजा कोलकाता का वन ऑफ द टॉप दुर्गा पूजा में से है और इस बार ये दुर्गा पूजा का थीम है स्विट्जरलैंड का पार्लियामेंट हाउस। কলকাতার অন্যতম বড় দুর্গাপূজা হচ্ছে কলেজ স্কোয়ারের এই দুর্গাপূজা, আর এই বছর এই দুর্গাপূজার থিম হচ্ছে সুইट्जरलैंडर पार्लियामेंट हाउस। ऑलरेडी अब देख रहे हो प्रिपरेशंस फुल वॉल्यूम में चल रहा है और सब लोग बोलते हैं ना एकदम डेडिकेशन के साथ ये पंडाल के वर्क में बिजी है। তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রিপারেশনস কিন্তু খুব দ্রুত গতিতে চলছে। বাঁশের কাজ, কাঠের কাজ, প্লাস্টারের কাজ, রঙের কাজ কিন্তু একদম ভালো মতন শুরু হয়ে গেছে। वीडियो में मैंने पूजा से रिलेटेड कुछ लोगों से बात किया, इंटरैक्ट किया, तो वो सब पार्ट लेकिन बेंगली में है। আমি এখানকার বেশ কিছু লোকেদের সাথে কথা বলেছি এই পুজো রিলেটেড, তো সেই পার্টগুলো কিন্তু বেঙ্গলিতেই আছে। আর এটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ कॉलेज स्क्वायर मेन बैनर, और ये आप लोग देख पा रहे हो कॉलेज स्क्वायर का पूजा का बैनर जो बंगाली में लिखा है कि स्विट्जरलैंड का पार्लियामेंट हाउस इस बार उनका थीम है। দাদা এটা কি করছো? এটা কি করছেন? না ঠিক আছে করুন না, না ঠিক আছে আপনি করুন, আমি সাইডে করছি। কতদিন লাগবে এগুলো? কি মানে সাথে সাথে শুকিয়ে যাচ্ছে? এরকম ভাবে কি পুরো প্যান্ডেলটা এরকম হবে? কতদিন বাকি আরো কাজের আপনাদের? আরো 10 দিন। ইনি কলেজ স্কোয়ারের পুজো কমিটির অন্যতম মেম্বার শুভঙ্কর দাস। এনার সাথে আমি কথা বলেছিলাম এবং যেটা জানতে পারলাম এবার কলেজ স্কোয়ারের লাইটিং এ কিন্তু একটা বিশাল চমক থাকছে। ওনার সাথে আমার ভিডিওটার অরিজিনাল সাউন্ডটা আমি বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছি কারণ ব্যাকগ্রাউন্ডে বেশ কিছু মিউজিক আসছিল। তো উনি আমাকে যেটা বললেন যে এবারে মানে যেটা আমরা সুইজারল্যান্ডের পার্লামেন্টে যেরকম লাইটিং দেখে থাকি ঠিক সেরকমই লাইটিং কিন্তু এবছর আমরা কলেজ স্কোয়ারের পুজোতে देखते पारबो। मैंने कॉलेज स्क्वायर का पूजा कमेटी का मेंबर शुभंकर दास से इंटरैक्ट किया है, तो उनसे जो पता चला कि कॉलेज स्क्वायर का इस बार लाइट एंड साउंड एग्जैक्टली सेम होगा जो स्विट्जरलैंड का पार्लियामेंट हाउस में होता है। उन्होंने मुझे एक एक्सक्लूसिव क्लिप्स भी दिया है, तो इनके साथ जो ओरिजिनल वीडियो मेरा जो डिस्कशन था उसका मैंने साउंड ऑफ किया क्योंकि मुझे थोड़ा बैकग्राउंड का नॉइज आ रहा था। मैं आप लोगों के साथ वो एक्सक्लूसिव लाइट एंड साउंड का क्लिप्स भी शेयर करूंगी। तो बंधुरा आमी किन्तु तोमादेर एखाने माने आमार भिडियोते तोमरा कॉलेज स्क्वायरेर एक्जैक्टली किभाबे लाइट एंड साउंड शोटा होबे की होबे सेटा किन्तु तोमरा देखते पारबे। और एटाई होच्छे लाइट एंड साउंडेर शो एर क्लिप, और यही है लाइट एंड साउंड का बोलते हैं ना शो का क्लिप। পুজো সম্বন্ধে একটু বলুন। এবারে তো থিম তো দেখতেই পাচ্ছি সুইজারল্যান্ডের পার্লামেন্ট, তো কি বৃত্তান্ত, এখন কি পরিস্থিতি, কি মনে হচ্ছে? এখন আমার প্রায় 50 জনের উপর লোক কাজ করছে। আচ্ছা, তো আমার উদ্বোধন মোটামুটি তৃতীয় দিন হওয়ার কথা হচ্ছে। উদ্বোধনের আগে আমরা টোটালটাই কমপ্লিট করে নেব আশা করছি আর কি। কিন্তু এই যে ওয়েদারের জন্য আমাদের কাজ করতে একটু প্রবলেম হচ্ছে। কালকে যেমন রাত্রে বৃষ্টি হয়েছে। আর এমনি এখন যে কলকাতার এমনি যা সিচুয়েশন চলছে মানে আরজিকর, সেটা কি প্রভাব ফেলেছে? অনেক প্রভাব ফেলেছে, যার জন্য আমাদের এখনো কিন্তু
ডেটটা ফাইনাল করা যাবে, যে কবে উদ্বোধন হবে, কাকে আনবে, ডেটটা এখনো ফাইনাল করতে কমিটি পারেনি এই পরিস্থিতির জন্য। এমনি মানে রেসপন্স কিরকম পাচ্ছে, মানে স্পন্সর ওরকম খুব ভালো না। আর সাধারণ মানুষের কি প্রতিক্রিয়া? মানুষের প্রতিক্রিয়া বলতে গিয়ে এখন ওই আরজি কর ব্যাপারটা নিয়েই বেশি ভেতরে রয়েছে। এদিকে যারা আসছে মোটামুটি প্যান্ডেল যারা দেখার আর কি, ওই এখানে তো মেন ঘটনাটা ঘটছে সমস্ত কিছু কলেজ স্ট্রিট মেডিকেল কলেজের সামনে, মানে অনটা হচ্ছে এবং বাইরে থেকে লোক আসছে, তারা মোটামুটি আসছে, ভেতরে আসছে, দেখছে। তো আমরা তো মানে যেটা জানি কলেজ স্কয়ার তো মানে কলকাতার একটা টপ মোস্ট পুজো, তো এবছর কি ফুটফল বা কিছু মানে কমবে না বাড়বে বা লোকজন কি না সেরকম কিছু আইডিয়া? না সেরকম কিছু না, পুজোর সময় লোকজন ঠিকই বেরোবে, যেমন কলেজ স্কয়ারে দর্শক আসে প্রচুর দর্শক ঠিকই আসবে পুজোর সময়। মানে আপনারা এখনো উদ্বোধনের দিনটা ফিক্স করতে পারেন না? আমরা তো প্যান্ডেলের কমিটি এখনো পারেনি বাইরের পরিস্থিতির জন্য। আর নইলে মোটামুটি তৃতীয়া চতুর্থী থেকে আপনাদের টার্গেট আছে যে ওপেন করে দেওয়ার, বিয়ে করে। কাজ তো খুব ভালো হচ্ছে যা দেখছি, মানে সবাই কাজ করছে। এখন এই পরিস্থিতিটাই কেটে যাক এবং সবাই পুজোর আনন্দটা সবাই উপভোগ করুক, এটাই। আমাদের এত লোক এত কষ্ট করে এই জিনিসটা তৈরি করা, একদম না দেখে তাহলে খুব বাজে হবে। ঠিক আছে দাদা, ধন্যবাদ আপনাকে, আপনি অনেক ইনফরমেশন দিলেন। तो फ्रेंड्स ये है कॉलेज स्क्वायर का पंडाल का फ्रंट साइड का व्यू। तो বন্ধুরা বুঝতেই পারছো এটা কলেজ স্কয়ারের প্যান্ডেলের ফ্রন্ট সাইডের ভিউটা। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছো এখানে মানে বাঁশ, ট্রিপল, তারপরে বলে না প্লাস্টার অফ প্যারিস কাঠ থেকে শুরু করে একদম পুরো যেটা পুজোর পুরো প্রিপারেশন এখানে एकदम फुल मूड एकदम চলছে। तो फ्रेंड्स आप लोग देख ही पा रहे हो कि बैम्बो स्टिक्स, वुड और प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ इनका बोलते हैं ना पूजा का प्रिपरेशन एकदम फुल स्विंग में चल रहा है। जब ये पैंडल कंप्लीट हो जाएगा मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के साथ जब इसका इनॉग्रेशन हो पूरा वीडियो मैं आप लोगों को आफ्टर फिनिश कैसा लग रहा है आप लोगों के साथ शेयर करूं। বন্ধুরা আমার চ্যানেলের সাথে থেকো, আমি চেষ্টা করব কলেজ স্কয়ারের প্যান্ডেলটা কমপ্লিট হলে তার ভিডিও এবং ইনঅগ্রেশনের ভিডিও পুরোটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করার। কলকাতার বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝে গেছো এটা কোন পুজোর প্রিপারেশনের ভিডিও দেখাচ্ছি। একদম ঠিক এটা সন্তোষ মিত্র স্কয়ারের পুজোর প্রিপারেশনের ভিডিও, যাদের এবছরের থিম হচ্ছে लास वेगास स्फीयर। दोस्तों अभी आप लोगों के साथ कैलकाटा का एक और बोलते हैं ना टॉप मोस्ट पूजा संतोष मित्र स्क्वायर का पूजा प्रिपरेशन का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इनका इस साल का थीम है लास वेगास का स्फीयर। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पे पूजा का प्रिपारेशंस कैसा चल रहा है। तो चलुन তোমাদের সবাইকে দেখাই কি এখানে পুজোর প্রিপারেশনসটা কিরকম চলছে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ এরকম স্ফিয়ারের শেপে এবছরের সন্তোষ মিত্র স্কয়ারের পুজোর প্যান্ডেল কিন্তু তৈরি হচ্ছে। तो फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हो ऐसे स्फीयर के शेप में उनका पूजा पंडाल इस बार रेडी हो रहा है। और ये जो पूरा स्फीयर पे आप यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारा लाइट्स लगाएगा, करीब 1,35,000 लाइट्स यहाँ पे लगाने का प्लान है। इस स्फियारेर चारदिके 1,35,000 लाइट लागानो होबे এবং তার কাজ কিন্তু বেশ জোর কদমে শুরু হয়ে গেছে। যেটা জানতে পারলাম এরা পুজোর উদ্বোধন খুব সম্ভবত 3 अक्टूबर করে দেবে। जो मुझे पता चला यहाँ से कि 3 अक्टूबर इनका इनॉग्रेशन का प्लान है। প্যান্ডেলের ভেতরেও দেখতে পাচ্ছ সারি সারি বাঁশ, ট্রিপল আর কাপড় দিয়ে পুজোর পুরো বলতে হয় না প্রিপারেশনের কাজ কিন্তু এখানেও খুব ভালো জোর কদমে শুরু হয়ে গেছে। अंदर भी आप देख रहे हो कैसे बैम्बो स्टिक्स, क्लॉथ्स एंड कैनोपे के साथ पूरा मंडप का तैयारी इनका शुरू हो चुका है। लास्ट टाइम संतोष मित्र स्क्वायर पे राम मंदिर बनाया था जो कि काफी हाइप था और इस बार इनका थीम है ये लास वेगास का स्फीयर। গত বছরের রাম মন্দিরের মতো আশা করছি এবছরও প্রচুর মানুষ এই সন্তোষ মিত্র স্কয়ারে লাস ভেগাসের স্ফিয়ার দেখার জন্য ভিড় করবেন। पैंडल कंप्लीट हो गए आमियो आपनादेर साथे पूरा वीडियो शेयर करब। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, पंडाल कंप्लीट होने के बाद फाइनल लुक का वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। नॉर्थ कोलकाता का जगत मुखर्जी पार्क कैलकाटा का अनदर पॉपुलर दुर्गा पूजा है। নর্থ কলকাতার জগৎ মুখার্জি পার্কের দুর্গাপুজো কলকাতার অন্যতম সেরা পুজোগুলোর মধ্যে একটা। আর এই বছর এনাদের দুর্গাপুজোর থিম হলো ডাউন বনগাঁ লোকাল কলকাতা আন্ডার ওয়াটার মেট্রো।
इस बार यहाँ का दुर्गा पूजा का थीम है डाउन बोनगालोकर कोलकाता अंडर वाटर मेट्रो। जैसे ही आप पार्क के पीछे से अंदर आएंगे आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा, पूरा ब्लू थीम में है। পার্কের পেছন দিয়ে প্রবেশ করলে আপনারা দেখতে পারবেন এখানে মেট্রো বানানোর কাজ কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। যেরকম আপনারা দেখতে পেলেন এসকেলেটরের কাজ কিন্তু চলছে। पार्क के पीछे से जैसे ही आप अंदर आएंगे सबसे पहले आप ऐसे मेट्रो का स्टेशन और फिर उसके बाद मेट्रो रेल का भी प्रिपरेशंस आप देख पाएंगे यहाँ पे चालू हो गया। এখানে দুর্গা মা চলে এসেছেন কিন্তু এখনো কাজ অনেক বাকি कंप्लीट হয়নি। पे आप माँ दुर्गा का ऐसा स्कल्पचर देख पाओगे लेकिन वर्क अभी भी बहुत पेंडिंग है और ये भी पूरा स्कल्पचर भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पे आप देखो मैंने आप लोगों को अच्छे से दिखाने की कोशिश किया कि कैसे ये लोग बोलते हैं ना पहले स्टेशन फिर प्लेटफॉर्म गेट और फिर वो अंडर वाटर मेट्रो का पूरा यहाँ पे प्लानिंग किए हैं और वैसे ही काम चल रहा है। এখানে তোমরা अंडर वाटर मेट्रो टनलটা দেখতে পাচ্ছ পুরো ব্লু কালারের থিমে বানানো। यहाँ पे आप लोग ब्लू कलर से बना हुआ ये अंडर वाटर का मेट्रो का जो टनल है वो देख पा रहे हो, लेकिन आप ये भी देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत बोलते हैं ना डेडिकेशन के साथ बहुत माइन्यूटली ये वर्क चल रहा है। यहाँ पे वीडियो एकदम भी करने के लिए नहीं दे रहा था। এখন তোমরা দেখছো মেট্রোর কোচ, এটা কিন্তু দেখতে একদম অরিজিনাল মেট্রোর মতনই লাগছে। উইন্ডোগুলো দেখো, সাইডগুলো দেখো, এখনো কমপ্লিট হয়নি কিন্তু সেই ফিলিংটা কিন্তু অলরেডি এখান থেকে আমরা পাচ্ছি। यहाँ पे आप लोग ये मेट्रो रेल का कोच देख रहे हो, वो ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन आप विंडो से सीट से बोलते हैं ना ऐसा जो वो मेट्रो रेल में वो जो पिलर रहता है जिसके सपोर्ट से आप खड़े रहते हो तो वो सब देख के एक पूरा फील दे रहा है अंडर वाटर मेट्रो का। এই রেল কোচের নিচে হাইড্রোলিক লাগানো আছে যেটা আপনাকে সেই এক্সাক্ট ফিলিংটা দেবে যেটা আপনি বলেন না মেট্রো রেলে উঠলে পান, মানে সেই ভাইব্রেশন সেই মোশন সেই পুরো জিনিসটা আপনি অনুভব করতে পারবেন। ये कोच के नीचे हाइड्रोलिक है तो इसके लिए आपको सेम वाइब्रेशन एंड बोलते हैं ना मोशन का एक्सपीरियंस होगा जो आप एक नॉर्मल मेट्रो रेल पे जब चढ़ते हो तब आपको जैसा मिलता है। আজকের ভিডিও এখানেই, পরের ভিডিওগুলোতে আরো কিছু কলকাতার পুজো प्रिपरेशंस নিয়ে हाजिर হব। तो आज का वीडियो यही तक था दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ। मैं कैलकाटा का और भी कुछ अच्छा पूजा का प्रिपरेशंस का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी।